Katika juma hii tunaendelea kukomaa kiroho huko tunapojifunza jinsi ya kusoma maandiko matakatifu. Tumepanga muda, tumekuwa na mahali ama sehemu ambapo tunasomea, na tumehakikisha kwamba kila tunaposoma Biblia tunamwalika Roho Mtakatifu ili kwamba aongoze akili zetu tusome kwa kina zaidi. Tukisoma kwa kina zaidi, baada ya sisi kusoma, tunajifunza pia kuwahubiri wengine, kuwaambia nini tumejifunza ili kuwe baraka maradufu. Kwa hivyo leo nakuwa na somo nzuri ya siku ya 5 inazungumzia ni tamu sana. Huko kusoma Biblia ni kutamu sana tena sana. Naamini ya kwamba miongoni mwa chakula mna chakula ambacho unakipenda zaidi. Kwa hivyo hata ukila leo, kesho yake unajihisi tu vizuri. Miongoni mwa chakula ambazo unapenda, mimi peke yako upande wangu tu, ibishusha, sijui unajua majani hiyo ya mboga hiyo naipenda sana tena sana. Naweza kula leo, kesho yake pasipo kuchoka. Kwa hivyo naamini ya kwamba wewe pia una hata matunda ambayo unayapenda, chakula ambacho unakipenda. Ni kizuri. Unajihisi vizuri unapokula hiyo tunda. Kwa hiyo sasa leo ukisoma kwenye Zaburi sura ya 119 mstari wa 103, 104, Biblia inajieleza kama sega la asali, mfano wa kufurahisha. Kwa hivyo inasema, mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, asali ni tamu sana tena sana. Na hapa kusoma Biblia ama maandiko matakatifu, neno la Mungu linalinganishwa na asali. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Zaburi hiyo ya 119, 104, na tuone kwa nini wazo hili ni muhimu katika kufahamu kile ambacho kujifunza Biblia hufanyia. Rafiki mpendwa, kama tulikuwa tumetanguliza hapo awali ya kwamba maandiko matakatifu yamelinganishwa hapa kama sega la asali, kama asali. Asali ni tamu, asali ni dawa kwa ajili ya magonjwa mengi. Ikiwa na vidonda inasaidia, kukiwa vitu visivyoendeka katika mwili inasaidia. Ni dawa, sio tu ni dawa, lakini tena ni tamu, na kila mtu kama sio wote wanatamani asali kwa sababu ya ladha yake, kwa sababu ya utamu wake. Kwa hivi Biblia yenyewe imejishuhudia ya kwamba hayo maneno ya Mungu katika maandiko matakatifu ni matamu. Na utajiuliza ni matamu namna gani? Je, hakika unaamini ya kwamba ni matamu? Na ikiwa unaamini ya kwamba ni matamu, kwa nini hujaanza kuyala siku baada ya siku? Kwa sababu kitu ambacho ni kitamu, ambacho kinakufurahisha, unafurahi unapokila siku baada ya siku. Ungalikuwa umeamini Biblia kama sega la asali, ungalikuwa unatamani kula siku baada ya siku, sawa sawa na kile chakula ambacho unakipenda. Kila mara unatamani kula hicho chakula. Mwandishi hapa anatuambia ya kwamba neno la Mungu, utamu wa neno la Mungu ni uponyaji kwa roho zetu na ni ubadilishaji wa maisha wa tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ni tamu kama sega la asali kwa sababu kwanza linatuponya. Neno la Mungu linatuponya, linaponya mioyo yetu, linatuponya kimwili, linatuponya pia kiroho. Sio tu linatuponya, lakini pia linabadilisha maisha yetu. Neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha ya mtu. Huwezi kusoma Biblia, kujifunza Biblia ukiweka muda, ukiweka mahali, ukisoma kwa kina zaidi, ukiomba Roho Mtakatifu na ukibarikiwa maradufu kujifunza na kuwabariki wengine, kisha ubaki jinsi hivyo. Biblia linaleta badiliko katika maisha ya mtu yeyote ambaye anasoma, anajifunza Biblia huku akimwalika Roho Mtakatifu kuwa pamoja na yeye. Ikiwa umekuwa mbali na Mungu, unaweza kupiga magoti, ufungue neno lake na kunywa maji ya uzima ambayo ni hayo pekee yatatosheleza. Pengine dhambi fulani imekusogeza mbali na Mungu na hujui tena utaendeleaje. Unaweza kupiga magoti kwa unyenyekevu ukisema, Yesu, basi unisaidie, unisamehe kwa muda wote ambao nimeenda mbali na mapenzi yako. Kwa hivyo nirejeshe tena. Kupitia neno lake ukilisoma, litakurejesha, litakusogeza karibu na Mungu, kwa sababu lengo la Mungu amejifunua katika maandiko matakatifu kuonyesha upendo wake kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Wakati wenye dhambi, wakati tulikuwa bado wenye dhambi, Yesu akaja na akafa kwa ajili yetu, na upendo huo unatangazwa katika maandiko matakatifu. Ukijikuta mbali na Yesu, omba kwa unyenyekevu, Roho wa Mungu kupitia maandiko matakatifu itakurejesha. Kwa hivyo hapa nakuwa na kazi. Katika Isaya 51:1-13, nabii anapanua ujumbe uliotajwa hapo juu. Tumia muda kusoma sura hii sasa, kisha ujibu kwa maswali haya kwenye comment. Swali la kwanza unaposoma Isaya 55:1-13, Bwana huwapa nini wale wanaomjia ili kula kutoka kwa neno lake? Weka jibu. Pili, mwaliko wake kwako hapa ni upi? Weka jibu. Changamoto yake ni ipi? Weka jibu. Ili nihakikishe kwamba tuko pamoja na wewe, angalia ni ahadi ipi ambayo anaitoa kwenye shairi hili. Basi Mungu kubariki
unapoendelea kusoma Biblia ambayo ni tamu sana, na uelewe na kuhisi ladha na utamu wa Biblia. Ikiwa ni kusudi lako, basi tuombe. Asante Yesu Kristo, kwa somo hili tumejifunza ya kwamba neno lako ni tamu kama sagala asali. Mara nyingi hatujasikia hata ladha ya neno hili. Una ndani mwetu hiyo hamu ya kujifunza neno lako, na tukisoma tuhisi hiyo ladha, na tuwatangazie wengine ili kwamba tupate kubarikiwa maradufu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ubarikiwe mahali ulipo.